Chegana be musulman filɛ k'a filɛ fo k'a ɲɛji bɔ ka tila k'i kanto a bɛntɛrɛ ma cɛjugu tɛ n ko so musoya dakabananko ka bɔ cɛbakɔrɔ la ka tila k'o bange musoya kɔnɔnafiliko k'i ɲu finna k'i taama finna ka t'i jigi finna ko muso tɛ fɛn ye wa muso tɛ cɛ min fɛ o fɛnɛ tɛ fɛn ye cɛbakɔrɔ masiri jamana fitinɛ yelen fanga kunnabiri o bɛɛ n'a ta n teri I kɔlɔsi banfula la I ka siran pendelu ɲɛ tuma dɔ banfula mana I bin I bɛ wuli nka pendelu mana I piripabɔ don o don I bɛ kɛ namara ye ni cɛbakɔrɔ muso camantigi bɛ naani kan kɛra ko cici I nunkɛla kɛra n buramuso ta ye pipi I disi kɛra I ba ta ye yuyu I bara kɛra ne yɛrɛ ta ye n balimamusow a y'aw kɔlɔsi a la jahiliya daminɛtɔ dɔ a fɛ n'o tɛ duden bɛɛ filen kelen kɔnɔ kisɛ ye musonin keleyatɔ sinamuso donni ko bonya mana da kɔrɔ dɔ bɛ sin ka bɔ a sigilen kundama la fɛn min man jan kɔrɔlen a bɛ wuli k'i jɔ yugusa gwadi ka jamba kelen fɔ k'i kanto ko tabarikala ka wuludenin ta ko bama kɔ la ko n fatɔma I dan kɔ la an ka taa a dan de ye nin ye min fɔra a kɛra nka a diyara n ye a bonyana ma a dun bonyana ma o cogo la koyi o de la a ma fatɔma ye n'a ye wuludenin ta k'o bamu baara wulila a bɛ donni ka bɔ daminɛ ka den ka samara sengelen to a bolo a ɲɛna ko ye songala ye kuma misɛn ye taama sere bɔ a b'i kanto ko a na kan bɛɛ ɲɛna yan dumuni tɛ du min kɔnɔ e kun ma dogoyɔrɔ bɔ jango ma k'i sigi e suma la ne bɛ taa I woloko jugu dɔ kɔrɔ ka na ni Ala sɔnna o tɛna kɛ ne ɲɛna yan a juguyara tun a sigilen ka tafe kun bɛ jinin guada la ka to kelenna kuma la tɔ tɛ ko la fa dala minɛbaga a ka sangalama jigi o tigi kan ɲɛ tana ye samiyalabo ye o dun kalikan ye ko maaya tɛ k'ale kɔ a bɛ kɛ di sɛgɛn bɛ so kɔnɔ maaw bɛ so kɔnɔ wajibi tɛ dɔ ka so bila dɔ ye ja Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Tonton Lamine n'a qu'à Jamaoulé. Voix de cœur. Avec Kawawole, avec Sissi Moutouma Wole, avec Sissi Tcheman Fana Wole.
Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana, yeah. Abella Melingala Panawole. Kamiria Kekele, Kanyon Akilila, Kadugola Kibaria Ninabo, Akiligila. La mini Kaba. Si c'est Moutoma, si c'est Diamant. Ne amadu dumia ba wole nga poli la. Nga miri anyumana. Nga poli be vario ker kena mutoye. Papa, maman, tonton, tanti. An balimaw ni su an bi kiledu kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ayiwa ni voix de cœur a daminɛtɔ ye san nana yɔrɔ sumayara siraw sumayara bolifɛnw cayara a ye mɔgɔw bila ralanti la a ye mɔgɔw singa sumaya banaw wulila sɔgɔsɔgɔw bi caya muraw ni a ye tusokaw ni sɔgɔsɔgɔkaw mɛn su n'a ka hakɛ to ani mugukɔrɔw bɛɛ de wuli kɔrɔw bɛɛ de wuli sumaya fɛ misilen ko b'a la dɛ mɔgɔkɔrɔbaw sɛgɛnnen don misilen ko kɔrɔ ka n'a man di kɔrɔ a bɛ kɛ jagoya la nka kɔrɔ bɛ kɛ ɲɛkumu kan a bɛ kɛ kan dɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a la i tɛ se ka fɔ denmisɛnninya kɛ girinkajɔ ni ŋaɲaki la n'i b'i ka kɔrɔ mugukɔrɔw ye binniw ni sɛgɛnw ni donibaw ni o bɛɛ de bɛ wuli fɛ i ye effort physique fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ wuli nka dɔgɔtɔrɔw fura t'o ko ninnu na de wa yala aw ma se ka fura sɔrɔ kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔ mɔgɔ kɔrɔtɔ bana minnu bɛ wuli a fɛ o ni fari yɛrɛ ka sɛgɛn fura t'olu la wa o de y'a to n'o tɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw sɛgɛnnen don dɛ Lamine an bɛ tilen ka duwawu dɔ kɛ a tilenen tɛ o an bɛ tilen ka duwawu kɛ a tilenen tɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'i ma wa ka sijan ni kɛnɛya d'i ma o fila tɛ sɔrɔ o i tɛ se ka sijan sɔrɔ ka kɛnɛya sɔrɔ o bɛ se ka kɛ cogo di maa bɛ se ka san 20 sɔrɔ siɲɛ fila i ka diɲɛlatigɛ la nka misi fɛ dɔgɔtɔrɔ n'i ye ala deli ala ka se ka dɔ bɔ i ka o bana ninnu na i kɔrɔtɔ n ko duwawu de don a b'i minɛ de ne ko namara b'o duwawu la namara b'a la i bɛna an bila fili mais masa taala de bɛ deli o awɔ ala ka sijan ani kɛnɛya di ni o ni amina bɛnna a b'i bila sira fɛ e bɛ ka kɛnɛya mun ɲini a la o de tɛ sɔrɔ minɛ e bɛ san 20 na e ka kɛnɛya i san 20 lama e tɛ se k'o sɔrɔ i san 60 lama ayi a ma fɔ ko ka san 20 kɛnɛya sɔrɔ dɛ nka wuyi n jan bɛ n dimi a i taa pharmacie la furaw bɛ ta o tɛ ban farikolo bɛ maase wuyi olu tant qu'il bɛ kɔrɔ o b'i sɔrɔ o ye diyagoya de ye o a bɛ n'a fɔ n'i ko ne ma sisan nɔ ko i ɲɛda kana fɔsɔ i san 20 i ɲɛda bɛ cogoya min na ani san 80 olu ye kelen ye ayi ɲɛda in ka fɔsɔn y a pas de problème a ye min ka exemple de d'i ma o bɛ fɔsɔ cogoya min na dɛ farikɔnɔfɛnw fana b'o cogoya kelen la o olu fana bɛ kɔrɔ de fo ni dalu wɛrɛ b'e bolo k'o bali sa de o dalu ye duwawu de ala vraiment a k'a lajɛ dɛ Lamina a bɛ kuranɛ kɔnɔ ye dɛ Yasini kɔnɔ ye n b'a da ka o dilan ka o ɲɛ nka n bɛ tila ka aw segin kɔfɛ dɛ hadamaden b'i ka diɲɛlatigɛ daminɛ cogoya min na i b'i laban o de ma i kɔrɔtɔ la i b'a daminɛ ni i y'a dɔn i tɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ma fo mɔgɔw de k'i dɛmɛ wagati dɔ bɛna kɛ i bɛ munuma
i b'i biri i b'i jɔ i b'i boli o kɔfɛ i bɛ tila ka taama tuguni ka munuma ka tila k'i sigi i ti bɔ i nɔ la fo maaw ka ɲɛ i ma o ye ɲɛnatigɛ taabolo yɛrɛ de o de y'a to devinette tɔgɔ ye di bamanankan na maa bɛ taama ka segin ka ŋunuma devinette bamanankan na fɔlɔ fɛ an tun b'a kɛ dalen dɔ bɛ yen nɔ mun a bɛ fɔ ko n'i b'a kɔrɔ dɔn tɛntɛn tɛ voilà devinette ye tɛntɛn voilà tɛntɛn voilà il avance en reculant tɛnɛn ka di dɛ i y'a dɔn n'a fɔra k'i k'o kɔrɔ ɲini sisan donc ɲɛlatigɛ y'o de ye an ye dɔɔnin kɛ koyi tiɲɛ na Lamini ye dɔ kɛ yɛrɛ o kɛra tɛntɛn la jɔn ma kun kana woro sara monsieur le ko tɛnɛn k'a fɔ k'e k'a fɔ o dama de la dɛ e y'a fɔ ne k'a mɛn de o ne bɛ kɛnɛ min kan i man k'a fɔ ye sa kɛlɛ wa ne ye ma kun tɛnɛn kan'a fɔ ko ne ye dɔ kɛ han a y'a dɔ kɛ kaba balimaw bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ fɔ la monsieur le ko ala minnu ye mɔgɔkɔrɔbaw la don ɲininka ni dɔgɔtɔrɔ ye nin fɔ hali n'a bɛ tiɲɛ kan ne dusukun tɛ sɔn ne hakili t'a minɛ wa n tɛ wa n bi dugawu kɛ fana ala ka si jan ani kɛnɛya kalifa bɛɛ lajɛlen na nka maakɔrɔw ala k'u dɛmɛ ka dimi b'u kan k'a ɲɔni ka bɔ yen dɔgɔtɔrɔ caman bɛ yen Lamini ladonbaga t'a la hakibaru dɔgɔtɔrɔ surtout ladonbaga in mɔgɔkɔrɔbaw sɛgɛnnen don u sɛgɛnnen don an bɛ segin a kan u sɛgɛnnen de don farikolo de bɛ dimi farikolo b'a dimi a t'a da bɛ dimi ɲɔni ka bɔ a kan cogo o cogo bolo tɛ se ka maga a fan si la kunberekun k'i sen don la ɲɛ k'i sen don la ɲin tɛ sɔn kɔ tɛ sɔn dɔgɔtɔrɔ kɛnɛya ye ala de ta ye an b'ala de deli minnu b'o situation na ala ka dimi ɲɔni ka b'u kan u ka lafiya sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ n'a fɔra k'a fɔ ko k'a daminɛ i san 60 ma kɔrɔ o mais k'a daminɛ i san 60 e de bɛ ka gɔlɔn ka taa fɛ i b'i san 65 sɔrɔ la i bɛ ka gɔlɔn i b'i san 70 sɔrɔ la i bɛ ka gɔlɔn dɔ de bɛ ka fara dimi kan fɛn tɛ ka bɔ a la i b'i diɲɛ furakisɛ bɛɛ ta a tɛ ban fura minnu mana fɔ o de y'a to intoxication a yɛrɛ b'a fɔ médical b'a caman sɔrɔ parce que u bɛ taa aspirininw ni fatɔkɛninw ni sanpɛrɛnw ni fura yalalikɛla ninnu kɔni o tuma dɔ la u bɛ mɔgɔ soulager yɛrɛ hali bere bila i b'a ta a ka fisa mɔgɔw ma koyi n'i y'a ye dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ɲɛna aw bɛ pharmacie parterre nin kɛlɛ la pharmacie parterre ninnu bɛ k'an ka mɔgɔkɔrɔba ninnu lafiya cogo dɔ la nka mais n'u y'a ta heure 2 heure 3 ko de don u ti sunɔgɔ sɔrɔ effet b'a la kunberekun dimi in yɛrɛ ne m'a dɔn ne bɛ se k'o fura bɛ se ka bɔ adamaden jɔn o jɔn bolo ni jinɛw kɔni tulo b'an na n'a fura b'u bolo u k'a di adamadenw ma nɔ tɛ kunberekun dimi man nɔgɔn dɔgɔtɔrɔ a man nɔgɔn bi a man nɔgɔn sini a bɛ fɛn fɛn ka dimi de b'a la e kana tagama sa nka ala dimi nin dun kolo nin de bɛ kinkin kolo bɛ to ka kinkin o yɔrɔnin bɛ kinkin a bɛ k'i bolo don u ni ɲɔgɔn cɛ ka taa yɔrɔ siɲɛ a tɛ sɔrɔ a bɛ funu Lamini u sɛgɛnnen dɛ n'u wulila k'u bɛ don ɲɛgɛn na a man nɔgɔn n'u b'u sigi a man nɔgɔn u bɛ kule n'u bɛ sigi u bɛ kule min yɛrɛ b'a tɔ juguya n'i miiri ne fɔlɔlama ma n'a kasi mɔgɔkɔrɔbaw bɛ kasi u bɛ kasi i yɛrɛ bɛ dɔ k'u nɔfɛ i yɛrɛ b'i makun i b'u lajɛ u b'e de wele ala ne y'a yɔrɔ bin dimi a bɛ fɔ e min ye dimi fura t'i bolo e t'a la dɔrɔn i ɲɔgɔn ka taa nin san pharmacie la ka na i bɛ n'u sɔrɔ u bɛ kasi la dɔw bɛ kɔnɔrɔ kasi kɛ e yɛrɛ sigila a bɛ k'i b'a fɔ k'i bolo don i kunkolo kɔnɔ k'i ɲɛji bɛɛ sama ka bɔ dɔgɔtɔrɔ ni dugawu ma kɛ ala k'a dɔw ɲɔni a ma nɔgɔn dɛ ayi n'ala sɔnna tɛ dɛ dugawu kɛ dɔgɔtɔrɔ i tɛ ne bɔ n ta in kan koyi i tɛ ne bɔ n ta in kan ala ka nɔgɔya k'u ye an bɛ segin ka fɔ ala ka nɔgɔya k'u ye a bɛɛ tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la et puis n'i taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔw y'a lajɛ
Non, c'est juste des... Angakma la mede, c'est juste des courbatures. Hein. Absinga massagini do sebeti. Ebeto massager ça ne ni basse que toso. Ba dogo massager frate. Aw do su kono yorobida. Wala ni boronu e nu taru sena yala nu mobli kono dugu konna la. Dimin bi teme. U be ko chama ye me u sigle fana bi so. U mago be boli la fana koy. Voilà, tesoro. Ko fo dengun klobana. N'a ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ sɔgɔna la dimi ti ba i to k'u sigi aw kɛrɛfɛ aw ta fana fɛ ka bɔ n'u ka t'u yala yala k'u sigi u ka to ka yala yala du kɔnɔnaw la u ti bɔ o parce que to yɔrɔ kelen u bɛna soda la u bɛ don so kɔnɔ u bɛna soda la u bɛ don so kɔnɔ u bɛna soda la a b'u ka li ni ɲɛgɛn o yɛrɛ fana garisɛgɛ bɛ mun na fana ko ɲɛgɛn b'olu bolo so kɔnɔ ye ni ɲɛgɛn tɛ so kɔnɔ u si so kɔnɔ gɛlɛya den dan don wallahi du kɔnɔnaw de sɔrɔ tɛ bolo la n'o tɛ mɔgɔkɔrɔbaw ni po belebelew de ka kan tubabu ɲɛgɛn po ninnu n'olu de ka kan tɛ se ka sosori tɛ se ka kɛ an ka farafin ɲɛgɛn ninnu da la kunbereku tɛ sɔn farikolo tɛ sɔn ni cogoya tɛ bolo la hali bi naani a ma nɔgɔ kuma tɛ mɔgɔkɔrɔbaw ma tɛnɛ foli kan bɛ tɛmɛ awɔ Lamini n bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ma nɔgɔ ala ka nɔgɔya kɛ amina ala ka bɛɛ nɔgɔya n bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Lamini ne tun man kɛnɛ mɔgɔw ye n wele u ye foli kɛ n ye voix du cœur mɔgɔw tɛnɛ e fana ka mapu ka dɔn ti ban ye o ye bɛ couper décalé la e yɛrɛ bɔra ni pakura mun ye i tatɔla Ghana i tɛmɛna Côte d'Ivoire fɛ ko fo i k'o bɔ mariage kɛ yɔrɔ bɛɛ la ne ye kunbereku min di Lamini ni ye dɔgɔnin sɔrɔ n b'a karifa ayiwa baasi tɛ ko n b'u bɛɛ la maa ye n wele kan fɔ ani maa min wele kan fɔ k'u b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n balimakɛ dɔ ye n wele a ko tɛnɛ ko lundi k'i ma na k'i bɛna bi yan depuis sɔgɔmadɛnɛ n ko a ma n ko n bɛ na san nalen a ye n wele tuguni ko tɛnɛ san nana dɛ est ce que e ka nali bɛ bɔ n ko ne de ma layiru di ma n ko n bɛ na wa n ko fo ni muso de n ko k'i ye sinama tilatɔ ni situlu ɲagami ɲɔgɔn na yɔrɔ a layiru tɛmɛna n filɛ nin ye kuma na n balimakɛ ne nana n filɛ nin voix du cœur la o kuma na ko n bɛ bɛɛ fo Lamini n'o bɔra sisan ko n bɛ madame Kale fo Ndi Diop Lamini k'a y'i invité k'i ka taa Zanbɛdu ne ma taa dɛ n bɛ taa n'Ala sɔnna a y'i ban ka taa o n'o bɔra yen nɔ ko n bɛ madame Keyita Lala Sesoko fo n'o ye n terimuso ye n ma ɲinɛ Dɔnki Kuyate kɔ an b'olu bɛɛ lajɛlen fo tɛnɛ n'Ala sɔnna Michel ko lisi de bɛ tɛnɛ an ka taa fɛ Dɔnki Kuyate a nana bɔ yen ni Dɔnki Kuyate bɔra yen n bɛ n terimuso fo Buna Sila ale ni Seku Umaru Konate k'a laban kɛ Lala Cɔn Michel ko an ka taa fɛ kan bɛ Baginedakaw fo su in na Jakite n'a ka mɔgɔw Abdul Karim bɛ yen ko n ka foli b'a ye su in na Siro Jakite awɔ kala k'a bolo ma a ka baara la a ka fura in ka ɲi da Lamini surtout a ye min dilan ka di nin a ka ɲi jabɛti tɔw ma dɛ ko n ka foli b'a ye su in na baasi tɛ n bɛ n yɛrɛ denkɛ fo Dawuda Watara ale ye minisi waraba ye a bɛ ne kɛrɛfɛ ye kɔrɔ ye Galatigi b'u la ko n ka foli fa aw bɛɛ ye su in na ko n bɛ n yɛrɛ denkɛ fo Isa Samakɛ ani ni Kungojan Adama Kamara ko n ka foli b'u ye su in na ko n komɔgɔ bɛ nin jɔ nin waati in na i jitalaw Ala ka segin n'u ɲuman ye minnu ma se ka taa ayiwa Ala ka taali nɔgɔya u ye Ala ka di n'i ma se dun n'a ka di n'i ma se dun Ala ka mɔgɔ d'an ma min bɛ taa n'a ye o bɛɛ faamuna dɔgɔtɔrɔ hɛrɛ tilenna i ni ce aw n'a denw dun foli kɛ an bɛ tɛmɛ a denw dɔw furu sara an bɛ Ala lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen aw den jumɛn de furu sara ne tɛ mun furu siri kabini o denw laban nin n tɛ ka muso ye bilen ne fana bila ne fana tɛ nasɔngɔ bɛ di dɛ nasɔngɔ b'o la cɛ fila de yira na ye ne taara denkunikɛyɔrɔ taara dɔ sigilen sɔrɔ yen nɔ muso bɛ se ka furu cɛ fila ma Michel ko Lamini yanni indépendance ka na wagati jan 1900 1800 kana don 1900 kana se fo indépendance kana se fo 1970 fo 80 a ma mɛn fo 80 kɔrɔkɔrɔni yɔrɔ 80 ma mɛn a ma mɛn cɛ 11 12 13 tun bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ muso kelen da la o tun ye concurrence ye dɛ mais ni e fana ma t'i sinaw sɔrɔ yen a fɔ e n'a importance don muso in na ne wa e yɛrɛ b'a fɔ ko kabini o waati ko siɲɛ ta de don ayi sisan siɲɛ ta de b'a la Lamini i bɛ min ɲini ɲɛkisɛ ma nɔgɔ i bɛ min ɲini
Silba fait ni so sil dina teme. Oh mais attends. E ko mo be senga ko a ko de la blé. Oye madame Inga no tali shini choube kasila musuno. Tene. Ama mbulo fula korota. Aya korota. Ngo Michel ngo ali sini. Ga ya korota. Choube kasila musuno fe. Ininka muso. Aya korota. Ali ni mukoshimana no fe. Ebe kaso uno fe. Ala Ala yere di o kempuso. Ete binga ma de. Muso ali muso kera nyama de. Che do be kasi dono fe. Ale tene ete binga ma de. Amu fia ale bilane ka monna mena hoyi. Ni da ta ka Afrika la fe. Lamin hanga sheria la ni ye kalo woro ke ka suri ma seso muso bora itaya la ne ra bla ben Afrika la monna e nyanta la ibaye donte wole donade nante ambe temu chaman ke ya kamé alu samfu na tun kɛra wagati dɔw la ni cɛ yɛrɛ si tun ti jate cɛ dɔw bi ko dɔw kɛ musow la yan nga undu jobe muso nunu yɛrɛ la kosɛbɛ ni ma valeur do i yɛrɛ la ni ma molon di yɛrɛ la ni valeur ta nana a ta do i la o a ta do i la dɛ muso kelen bɛ ka valeur bɔ u yɛrɛ la u kelen tɛ k'u yɛrɛ lajɛ u tɛ kelen tɛ u ɲɛ t'u yɛrɛ garadi la u ɲɛ t'u bɔnnaw la n bɔra karisa den de ye karisa den de ye u ɲɛ t'u si la ɲɛ t'u bɔkolo la an danbe tɛ n'o tɛ cɛ dɔw bɛ ko dɔw kɛ an bɛ thème dɔw traiter yan tiɲɛ yɛrɛ la n'a man kan dimina ko c'est à dire mɔnɛ i bi mɔnɛ yɛrɛ dɔn o de don nka denmusotigiw bɛ kasi la ala ka hɛrɛw caya n'an tɛ ko cɛ dɔw bɛ ko dɔw kɛ musow la yan an b'o kuma fɔ plateau kan yan non ni kunu de dɔw bɛ kɛ cogo di kunu musow ye valeur dɔw yɛrɛ la kunu musow b'u yɛrɛ dɔn kunu musow y'a dɔn u kan ka min kɛ u man ka min kɛ u b'a dɔn mais ni diɲɛ kolonsona k'a bila ɲɔgɔn na Mali ta dɔ bi yan an kɛrɛfɛ dugu ta dɔw bi yan an yɔrɔjan jamana dɔw ta dɔw bi yan n tɛ jamana tɔgɔ fɔ la tubabuw ta dɔ bi yan n'a ko ko e ka tubabuya ni farafinya ni silamɛya ni arabuya k'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na a tilala bɛɛ la o a laban a bɛɛ de bɛ kili la sanji ye mɔgɔ caman gosi la i yɛrɛ bɛ taa i yɛrɛ muso do dɛ muso dir'i ma yɛrɛ pɛrɛ a woro tilala fɛn min jira i muso do dɛ i bɛna taa fɛ baro la dɔrɔn a dan ye bulonna ye koyi tɛ tɛmɛ o i ɲɛ bɛ san fini na madamu ka di i tɛ se ka taa so i bɛ to la sanji bɛ jigin i b'i jɔ yirinin kɛrɛfɛ et puis tellement que i b'a dɔn i ye muso in sɔrɔ cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ ko i ni filan 11 de tun b'a da la mɔgɔ dɔw tun bɛ si muso ka da la fo ka taa don dɔw kasi ko ni ɲɔgɔn kɔ don sisan ko n'a minɛ mun na k'olu bɛna ta sisan ka taa n'a ye yɔrɔ n'o taara i ka so i bɛ fifala ta ko e b'a la ka nin ɲɛfɔ cogoya min na tɛnɛ a ma kɛ n na n y'a ye de sabali n ye nin ye de i y'a ye i denmisɛn na ma ko n y'a ye de polisikɛ tun bɛ na si an ka da la polisiw ni su ko polisiw ni su mɔgɔ min tɛ lamini ɲɛmɔgɔ polisikɛ la ti la bɛ ka 75 kuma de f'i ye ta dɛ c'était k'a daminɛ 75 ka na 76 la to yɔrɔ fɛ polisiw u ka kaki bulletin de tun o de tun y'u ka tenue ye i y'a faamu fɔlɔ pistolet tun bɛ d'u ma o yanni pistolet ka na minɛ o la ka tila ka d'u ma kɔsa fɛ n'o tɛ pistolet tun b'u bolo pistolet in tun ka girin polisi dɔw ma quoi surtout polisi kolomamisɛnnin de tun ka ca wagati a foroba ninnu tun ma ca bon a dun wagati la fana épaule cassée tun bɛ yen jangoladege bɛ yen tirinita labila dege Pecos bɛ ladege ni tun y'a polisi dɔw tatɔ ye u bolo sisan u kɛra grand père ni hali sini u cɛkɔrɔba laban u bɛ ka taa misiri la ni u bolo y'u ka dulokiba kɔnɔ i b'a dɔn ko nin tun ye polisi kɔrɔ dɔ de i ye dessin animé Lucky ye wa Lucky bolo ja ta ka pistolet la polisiw tun bɛ ten de
o ka kolomisɛnniya o ma tila k'a laminɛ ka tila ka na setini 75 76 wagati la ala a ka ɲi tan tɛnɛ ko mace ni su mace k'i la fo k'i ni su o dɔ de tun bɛna si an ka da la anw mɛnna wari minɛ l'o la dɛ ko ne ko a bɛ so kɔnɔ ko bon a b'a kɔlɔsi bɛ taa ka na ko hɔn y a pas de problème dɔ di ka an bɛ duman dɔ lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a kan sɔnni dunti wele dunna ko dunti wele dunna dunti wele dunna Gudunti wili dunna aduna yamunde kera Gudunti wili dunna Gudunti wili dunna ate wili dunna Gudunti wili dunna aduna Munde keramfa Don't really dunna Don't really dunna Don't really dunna Hey Don't really dunna Fulonde tumbeya Wari chamo kumbe muloya Follow ne tumbeya Sanu chama kumbe mboloya Follow ne tumbeya ne Musu chama kumbe mboloya Follow ne tumbeya Lulu chama kumbe mboloya Gasi sande sera Ntiri ubi bulila Bide sera Nteri musu bibulila nye Gonti wili duna Godonti wili duna aduna Ambi krenkerani ala ambi ambalma kemi ni gɛlɛya sɔrɔ a denmisɛnninama la n'a ye sanu suɲɛ awɔ awɔ ni a bɛ se ka n wele sini sɔgɔmada fɛ n'ala sɔnna an balimamuso dɔ ye a ka kanaduloki bazɛn dɔ ani sanu dɔɔni ka ale b'o kɛ ka a dɛmɛ a ye a kana bazɛn ani sanu dɔɔni k'o de se b'a ye ayiwa ko k'a di n balimakɛ ma k'a ka fi sabilillahi a ye dugawu kɛ n balimamuso ye Ala ka barika don a la. Amina ya Rabbi. Ala ka hamina ko nɔgɔya. Amina. A nana fo radio la yan fana ayiwa a ye tafe saba di n tɔma fana ma a ye dugawu k'a ye. Awɔ n tɔma i bɛ n tɔma ko kalama kɔni. Awɔ n b'a. Sikasokaw ma n tɔgɔ da wa tɛnɛ. Walayi surprise. A kɛra surprise ba de ye. Sikasokaw ye ne sɔrɔ. Hali ni ne ni madame Jabate ma. Ayi mais u ye dugukolo ja Sanubugu. Tɛnɛ o kana digi la. U ye tɔgɔman fana di yan. Sikasokaw bɛɛ fɔ su ne ka dugukolo Sanubugu ko in digira ne na dɛ. A mais dugutigi de y'a parce que a ka kan ka dan fɛnɛ ma. Dugutigi Lamini kolonman kuraninkaw fɔ su in na. Voilà donc ni awɔ ka tila ka n tɔgɔ da Sikasokaw y'o kɛ n ye. Kucala awɔ Kucala. Awɔ ka bɔ Kiyan. Awɔ plus précisément Kiyan dugu kɔnɔ k'an bɛ Kiyankaw bɛɛ lajɛlen fo. Ko lamini ni su. Ne bɛna taa Kiyan n bɛ taa foli la. An bɛ taa. N'Ala sɔnna ma et puis n tɔgɔman cɛ ka ɲi. A cɛ ka ɲi dɛ. Min fana y'a ɲɛ yɛrɛ fana a kɛra tɔgɔmaya 100% ye Sila fana don. Lamini Sila yadɔ kɔni. Ayi Lamini a banna. Ko n bɛ Kiyankaw fo. Kiyan bɛ bɔ Kucala ko n bɛ Kucalakaw fo. Kucala ye Sikaso ta ye k'an bɛ Sikasokaw fo. Ko makuraninkaw ye su. Ninnu ko de k'i kana tunu pewu. Voilà. Kɔda kɔni yan. Lamini u ye fɛn bɛɛ d'i ma. N tɛ Sikaso sara sɔrɔ. An t'u sara sɔrɔ ko ni ce k'ale barika. A diyara n ye sisan n balimakɛ min ni a ɲɛ minɛn'a la ni a ko ya ko ale denmisɛnnama ye sanu de ta n'o nana kɛ kɔlɔlɔ ye n'a y'a sigo da a tun ka di a k'an wele sini n ka numéro b'a bolo k'a k'an wele sini n balimamuso
min ye a ka kana bloki bazin ani a ka bukuli k'a bukuli bɔ a tulo la k'o da o sanfɛ ko k'a d'a ma k'a k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye k'a bi n bolo han a ka n wele sini k'a d'a ma o ye ko ɲɛbilaw ye n'Ala sɔnna Ala k'a dibaga kɛnɛ to a bɛ minnu kɔnɔ k'a di fɛnɛ yarabi ma Ala k'a nɔgɔya u k'a di Ala k'a ko banba la Ala k'a ɲɛ banba Ala k'a kɛ siniɲɛsigi n'Ala sɔnna a ma ayiwa o fana bɔlen kɔfɛ communiqué bi yan a dalen don ayiwa Bamako ani Bamako n'a lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ Jikɔrɔ ni Para ani Sabalibugu cɛ Jikɔrɔ ni Para sugu ani Sabalibugu ayiwa ko dɔ de ka porte-monnaie tunna porte-monnaie ni a ka carte bancaire b'a kɔnɔ BIM carte bancaire b'a kɔnɔ ani Bank of Africa BOA o fana b'a kɔnɔ ayiwa a tigi tɔgɔ ye ko Shekina Sisoko a ɲininen don an balima bɛɛ lajɛlen fɛ ni mɔgɔ min kɛra Shekina Sisoko ka portefeuille ni tɔmɔbaga ye a ka carte bancaire BIM ni BOA Bank of Africa o b'a kɔnɔ Shekina Sisoko ayiwa ko u ka weleli kɛ nɛgɛjuru la n'o ye 63 72 64 24 63 72 64 24 ou 75 38 70 63 Shekina Sisoko u kana n'a ye radio Clédou la yan ko giriman b'a bolo k'a di a tigi ma waleɲuman dɔn fana o fana ye giriman bɔ k'Ala k'a don a garisɛgɛ la n'Ala sɔnna a ma an bɛ jaabi distribution mɔgɔw fo tɛnɛ jaabi ko ko a mi ye dɛ jaabi distribution filɛ nin ye sugu dibidani sugu la a ka yɔrɔ filɛ nin immeuble Abdulaye Jaabi ka yɔrɔ la jaabi distribution taara kɔnkɔn fa safinɛ Fatima de la ani safinɛ Kimus safinɛ Fatima ni safinɛ Kimus ani fana jaabi distribution bɛ sɛfan bɛ bila alvéole min kɔnɔ o fana dilan kosɛbɛ kili bɛ bila alvéole min kɔnɔ o ye sɛfan sɛ maralaw o fana usine b'a bolo ayiwa fana ni mɔgɔ min mako bɛ safinɛ Fatima camion fa santa ani safinɛ Kimu safinɛ min don a bɛ kanga bugabuga tɛnɛ i bɛ fɛn bɛɛ kɔnɔ i bɛ farikolo kɔnɔ i bɛ minɛnw kɔnɔ ye jaabi distribution mɔgɔw ka numéro ye 20 22 43 60 ani 66 82 33 13 u bɛ alvéole dilan u bɛ safinɛ Kimu se ani safinɛ Fatima b'u bolo u bɛ Kayi Bakari Koyita fɛ yen o ye 78 45 87 83 u bɛ Segu Baroka b'a fɛ yen o ye 75 63 29 59 u bɛ Mopti Ibrahim Maïga fɛ yen o ye 76 31 23 29 u bɛ Sikaso Isa Jaabi fɛ yen o ye 74 59 11 11 ye jaabi distribution Abdulaye Jaabi dibidani na k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'Ala ka sugu diya lamɛn amina yarabi nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fu ni fu 11 an bɛ taa fɛ dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la hɛrɛ tilenna allo oui an tulo b'i la allo an tulo b'i la dɔgɔtɔrɔ ɲininkali dɔ b'i bolo awɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ tɛnɛ vaccin ko la bana damadɔ de bɛ yen nɔ sisan nɔ ni Ala sɔnna ni vaccin kɔni sɔrɔlu la mɔgɔw kɔni u bɛ dankari o banaw la bon i filɛ ka diabète ko kuma mun fɔ o vaccin dɔ bɛ ka essayer États-Unis ni a ɲɛ sɔrɔla ni Ala sɔnna o b'a to diabète mun ni insuline tɛ dilan hadamaden yɛrɛ fari la o bɛ se k'o kɛlɛ o b'a to insuline bɛ dilan fari la ale ni Mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ sumaya n'o ye pali ye donc n'o vaccin sɔrɔla ni Ala sɔnna a sɔrɔla nka a fanga bɛrɛ t'a la ka d'a kan ni ko fura ka ɲi o kɔrɔ ye ko fura in n'i mana kɛ maa 100 la maa 80 bɔɲɔngo donc olu bɛ se ka kisi a b'olu kisi mais n'a ka dɔgɔ kojugu i n'a fɔ maa 100 maa 40 wa i bɛ taa sɔrɔ a ko fasugu ninnu fana essayement de bɛ kɛ n'a fɔra ko vaccin sisan nɔ a essayera et que a bɛ se ka nin bana masina in kɛlɛ kana filɛ k'a fɔ a bɛna commercialiser o wagati la koyi a bɛ se ka san 10 san 20 kɛ donc i y'a dɔn ni sumaya ta fana sɔrɔla la mais a ka sira tɛ soso la bilen ka fara sida fana ta kan donc n'o fana sɔrɔla i b'a ye vraiment dan bɛ kari nin bana ninnu bɛɛ vaccin bɛna sɔrɔ koyi la mais sisan fɛn tɛ
a bɛ n'a fɔ ɲinini b'a la ɲinini o dɔrɔn don n ko banaw bɛ yen minnu kun ye diɲɛlatigɛ lasiran i bɛ taa sɔrɔ a ye fagali mun da hadamadenw kan hali kɛlɛba ninnu n'o ye guerre mondiale a m'o fagali dama o kan mais solution tilala ka ɲini o la a sɔrɔl'u la fɛn bɛɛ n'a wagati de don awɔ vaccin ninnu k'u jija a ka sɔrɔ an tilela ou bien Lamine tɛnɛn o ye garisɛgɛ ko de ye caman sɔrɔla e fana tile la n'ala sɔnna dɔgɔtɔrɔ ko a bɛna fɛn dɔw fɔ ko quelles sont les conséquences à une créatine phosphokinase élevée que kelen ye quelle maladie ça peut générer o ye fila ye 1000 UI L n t'a dɔn o ye fɛn min ye ko yala ko est-il considéré comme très élevé 1000 UI ka bar kɛ ka sɔrɔ ka L kɛ yala ko est-il considéré comme très élevé quelle pratique ou quelle hygiène de vie doit-on appliquer pour baisser la créatine phosphokinase fana ako j'ai mon grand-père qui est diabétique il boit la bouillie le soir il met pas de sucre par contre il met beaucoup de lait en poudre est-ce que ça c'est bon pour lui bon madame ni ɲininkali filanan ye fɔlɔ bon a filɛ ka fɛn mun fɔ tan nɔ n'o ye a ka cɛkɔrɔba n'a bɛ wuri min ko a bɛ tubabu nɔnɔ in k'a la bon ne hakili la ni jabɛti bɛ maa o maa la ani tension bɛ maa o maa la i kan ka régime mun kɛ i ka jabɛtologue de b'o ɲɛf'i ye karisa i kan ka nin régime masina in de kɛ donc a k'i référé a ka docteur la o de b'a fɔ a ye vraiment a n'o régime ka kan ou bien a n'o man kan parce que an ye mun kɔlɔsi tellement sukoro kangarida kɛra maaw ye jabɛti ko la a dɔw yɛrɛ bɛ yen sukoro ko dɛsɛ yɛrɛ de b'u fa u siran kojugu sukoro ye alors que jabɛtɔ mago bɛ sukoro la ni sukoro tɛ ale tɛ balo o parce que ale bɛ ka fura mun ta o fura ninnu fana bɛ taa farikolo sukoro in de yeli dɔgɔtɔrɔ awɔ mɔgɔw minnu sirannen don sukaro ɲɛ sirankun b'u la dɛ a ma ɲɛ f'u ye ka ɲa de a ma ɲɛ f'u ye dɛ n'a fɔra ko sukaro dun bana de bɛ e la ko sukaro n'i y'a dun i bɛ sa i b'a bila kɛ nka a fɔ a tigi ye fana n'i y'a bila fana i bɛ sa donc i bɛ dɔ de bɔ i ka sukaro dun ta la i bɛ sukaro dun k'a daminɛ nin wagati in na ka na bɛn nin wagati nin ma n'i kan ka thé verre kilancɛ ou bien café à cuillère verre kelen ou bien sɔnifara ɲɛ kelen ou bien tigafara ni ɲɛ kelen sukaro de dun tile kɔnɔ i b'o fɔ a tigi ye kɛ mais n'i ko ko tiɲɛ yɛrɛ la sukaro dunbana de b'i la ayiwa sukaro kɔni kan k'a bila a b'a bila hali mangoro a t'a dun a dɔw yɛrɛ bɛ siran namasa ɲɛ n'i ye hali sukaro bɛ fɛn fɛn na n'i y'a ma gɛrɛ a la a tɛ sɔn dɔgɔtɔrɔ aw yɛrɛ de ka ɲɛfɔli b'a to an bɛ sa koyi voilà donc o ye a fɔlɔ ye a filanan n'o ye a ka ɲininkali fɔlɔ ye a ye fɛn mun ko fɔ tan n'o bɛ sɔrɔ hadamaden na i bɛ taa sɔrɔ a bɛ yɛrɛ ko bana ninnu de ko fɔ donc n'ale yɛrɛ la i fari la dɔrɔn o kɔrɔ ye ko yɛrɛ kan ka baara mun kɛ a tɛ ka kɛ ka ɲɛ n'o dun kɛra fɛn min b'a to yɛrɛ t'a ka baara kɛ i b'o fɛnw to yen nɔ a fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye Lamini an y'a kuma fɔ o ye sogo ye sogo kelen kelen sogo bɛ yɛrɛ bali ka baara kɛ sogo man ɲɛ yɛrɛ ma a filanan o ye kɔgɔ ye kɔgɔ fana man ɲi yɛrɛ ma parce que ni yɛrɛ t'a ka baara kɛ kɔgɔ bɛ to i fari la a tɛ sɛnɛ e m'a ye ni yɛrɛ bana bɛ maa min la a tigi fari bɛ tɔn a tɔni in tɛ dɔwɛrɛ ye kɔgɔ min b'a fari la kɔgɔ in ma se ka bɔ voilà donc o kun y'a ka ɲininkali fɔlɔ jaabi ye dɔgɔtɔrɔ a ko 1000 UIL ni ko o bɛ considéré comme si c'est élevé ayi n tɛ se k'a fɔ c'est élevé ou pas labo min y'a kɛ labo b'a u ka référence kɛ k'a fɔ anw fɛ yen nɔ n'a ye nin hakɛ bɔ a yɛlɛnnen don olu fana ka référence ni labo wɛrɛw ta tɛ kelen ye o voilà les ovaires mesurent 80 x 64 mm à droite, kyste 26 x 17 mm à gauche. Ils contiennent de petites structures folliculaires de taille variable. Bon,
ale filɛ ka mun fɔ fanda yɔrɔ a bɛ sɔrɔ mɔgɔ min kun ye message fɔlɔ ci ko kisti b'ale la bon a filɛ ka fɔ cogoya min na tan nɔ fanda yɔrɔ mun bɛ kini yan fan fɛ o ka bon kosɛbɛ a bɛ sɔrɔ kisti bɛ yen nɔ de parce que fanda yɔrɔ man ka tɛmɛ santimètre 4 kan ale dun ta in bɛ fɔ santimètre 8 na i bɛ taa sɔrɔ kisti bɛ fanda yɔrɔ de la ne bɛ nin mun fɔ a ye kisti ko in na il faut que a ka taa dɔgɔtɔrɔso la sɛgɛsɛgɛli de bɛ kɛ kisti ko in na k'a lajɛ yala kisti fasugu jumɛn don parce que ni mɔgɔw mana mɛn dɔrɔn ko kisti jango eko la a bɛ k'u ɲɛna k'a bɛ opérer de alors que kisti bɛɛ tɛ opérer ta ye sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ o ye eko ye mais sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ kɛ joli la k'a lajɛ yala kisti a bɛ se ka baasi wɛrɛ lase a tigi ma parce que kisti dɔw bɛ yen u bɛ bayɛlɛma ka kɛ bon ye i yɛrɛ ɲɛ b'u la a bɛ ɲɛna ko kisti gansanw don k'a sɔrɔ u bonlama de don dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ siran bonlama ninnu de ye opération bɛ kɛ olu de kama bon dɔw bɛ yen u bonya kojugu kama fana opération bɛ kɛ walama u sigiyɔrɔ kama opération bɛ kɛ parce que kisti ninnu filɛ nin ye u bɛ se ka tunɔmi a bɛ dimi gɛlɛn bila a tigi la joli tɛ se a yɔrɔ la a tunɔmitɔla bɛ kɛ sababu ye ka fanda yɔrɔ in tunɔmi a bɛ kɛ sababu ye ka trompe fana tunɔmi donc finalement fa b'olu latiɲɛ hali ni dɔgɔtɔrɔ y'i opérer a bɛ obligé k'o fɛn masina ninnu tigɛ ka bɔ i fari la parce que a yɔrɔ joli tɛ ka se yen bilen donc a kɛra i n'a fɔ ni fɛn mun sara c'est comme jiri filɛ nin ye n'i ma ji k'a kɔrɔ ni a jara i y'a dɔn a tɛ mago wɛrɛ ɲɛ bilen voilà donc a bɛ k'o cogoya la pour que a kana tɔɔrɔ lase i fari fan tɔ ma voilà. nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo allo balimakɛ kuma b'i bolo allo an tulo b'i la an tulo b'i la n b'a fɛ ka kuma dɔgɔtɔrɔ fɛ quoi minnu bɛ weleli kɛ ko kɔnɔja b'u la ni ye ne yɛrɛ kɔni ɲininka maa caman tɛ kɔnɔja yɛrɛ si dɔn dɛ dɔw bɛ yen u tɛ dumuni yɛrɛ de kɛ n'u b'a fɔ ko kɔnɔja bɛ na tile naani n tɛ taa kabini na ne ma se ka sɔn o yɔrɔ in ye kosɛbɛ kosɛbɛ quoi parce que i bɛ dumuni kɛ i tɛ taa bana kɔ o tɛ se ka kɛ quoi a ka gɛlɛn dɔɔnin quoi parce que caman bɛ kɔnɔja fɔ u t'a dɔn u tɛ dumuni de kɛ i ye daraka nɛnɛ i ye tilela nɛnɛ i ye surafana nɛnɛ i tɛ taa kungo la o i bɛ taa i tɛ taa dɛ mais n'i kɔni y'a dun k'i fa tile saba i tɛ se ka tile saba kɛ a bɛɛ maralen b'i kɔnɔ o tɛ se ka kɛ quoi awɔ fɔ n'a ni kɔnɔja kɔni b'i la kɔnɔja man ɲi dɛ mɔgɔ caman bɛ kɔnɔja fɔ u tɛ kɔnɔja dɔn walahi awɔ a caman kɔni ye dumunikɛbaliya de ye mɔgɔw t'o faamu quoi ayiwa a faamuna voilà o de kun ye ne ka wele la aw ka hakɛ dɔn wa i ka weleli diyara n ye hakɛ ci la nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 voix du cœur do an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo oui balimakɛ kuma b'i bolo Sulami mari ce mɔgɔ bɛ tɔɔrɔ si tɛ Lamini jala ne su na dɛ n b'a wele ka dɛsɛ t'aw sɔrɔ a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn dɛ i b'a fɔ docteur ye ko ne ko worokɔrɔmiɲɛ walima e ta bɛ cɛ bali ka den sɔrɔ n ta bɛ n tɔɔrɔ kojugu a bɛ ɲɛ yɛrɛ de dɔgɔtɔrɔ y'a faamu ko yala a bɛ maa bali ka den sɔrɔ a tɛ mɔgɔ bali ka den sɔrɔ mais bana kɔni don parce que a bɛ fɛn mun kofɔ o de ye infection ye walama a tɔgɔ ye di kaba a bɛ kaba fana kofɔ a tɛ mɔgɔ bali ka den sɔrɔ a faamuna yɛrɛ tilenna allo mani ce tɔɔrɔ si tɛ i b'i kumakan kɔrɔta awɔ i b'i kumakan kɔrɔta ni muso ka koli dayɛlɛlen don est-ce que a bɛ se ka furubato kɛ wa dɔgɔtɔrɔ ko ni ale furumuso bɛ kalo labɔ la k'a yala ale bɛ se ka furubato kɛ o fɛ wa Lamine e k'o jaabi ayi kalo labɔ tɛ ko ni koli dayɛlɛlen don n taara dɔgɔtɔrɔso la ko k'a ka koli dayɛlɛlen don koli dayɛlɛlen tɛ dɛ kɔli dayɛlɛ kɔli dayɛlɛ a lajɔlen don wa a lajɔlen don dɔgɔtɔrɔ min y'a lajɛ a k'i ma ko furubato bɛ se ka k'a fɛ wa parce que o jaabi b'o de bolo ale bɛ kalo joli la kɔnɔbara bɛ kalo joli la o jaabi bɛ dɔgɔtɔrɔ de bolo mun y'a lajɛ ale de bɛ se k'a f'i ye a y'a fɔ muso ye ko furubato kana kɛ fɔlɔ
tera bɛ se ka kɛ i y'a faamuya i kana kɔrɔtɔ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ ɲininka ayiwa i ko madame ka kɔli dayɛlɛlen don yala a ko bɛ cogo di i b'a ɲɛɲini i b'a ɲɛ sɔrɔ nɛgɛjuru ye oui Lamine ɲininkali dɔ jaabi bi yan ko dɔ ye message bila ka na i kun ye ɲininkali dɔ fɔ hakila a ma jaabi ma dafa kosɛbɛ parce que a tigi ko créatinine donc o tigi y'o bila ka na ko yala créatinine ni créatine phosphokinase ye kelen ya fɛn fasugu kelenw tɛ o dɔgɔtɔrɔkan na créatinine bɛ yen créatine bɛ yen nɔ an kumana mun ka tan nɔ n'an ko ale bɛ intervenir kɔkuru yɔrɔ la n'o ye rn bana ta fanfɛla ye o ye créatinine de ye nka créatine phosphokinase nin ale bɛ intervenir adamaden cerveau la n'o ye kunkolo sɛmɛ ye ale ni sɔn yɔrɔ la ale ni muscle donc ale de b'a to adamaden bɛ fanga sɔrɔ n'ale ko dɛsɛ b'i fari la dɔrɔn donc muscle tɛ fanga sɔrɔ muscle dun fɔlɔ yɛrɛ mun mago bɛ fanga la o ye hadamaden sɔn de ye awɔ a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna awa tɔɔrɔ si tɛ n balimakɛ kuma b'i bolo voilà ne bɛ se ka docteur ɲininka muso ne bɛ furu mais auparavant a kun furula mais a kun furula prématurément donc a ye problème sɔrɔ dayɔrɔ la quoi fu kɛra la dɔgɔtɔrɔso la mais est ce que ni ne y'o furu sisan il ne va pas avoir de même problème o jaabi tɛ ne bolo parce que e filɛ ka problème ko kuma mun fɔ o problème ni a furakɛra wa je crois parce que a ye den sɔrɔ kɔfɛ e k'an bɛ furubato fanfɛla ma ni furubato kun tɛ se ka kɛ fo a tigi furakɛra problème tɛ yen nɔ o ne ɲɛ tɛ o problème ma yɔrɔ la i y'a faamuya a faamuna ayiwa ala ka nɔgɔya kɛ Lamine n bɛ kangari mun da mɔgɔw ye minnu bɛ furukɛlaw kɔni vraiment ni mɔgɔ mana furu kɛ passé ko ninnu i b'o to i b'o bɔ i kun na n'i yɛrɛ bɛ fɛ i ka lafiya donc dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ muso furu sisan nɔ hali n'o y'a sɔrɔ den bi ani maa wɛrɛ cɛ sa olu ɲɛ tɛ da o kan o man kɔrɔ e ye de o ka kɔrɔ e ka ko ye o n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira hali n'o fa yɛrɛ bɛna bɔ den nin ye o problème ma yɔrɔ bi bon n'e mana o bila i ka kow la a bɛ n'a fɔ nin filɛ ka question mun poser sisan nɔ cɛ fɔlɔ ye problème sɔrɔ ani muso cɛ nge kɛra muso fɛ o kɔfɛ de dɔ ka kɔrɔlen tɛ dɔ ka kura ye de dɔ ta maninkaw ko ten ko dɔ ta kɔdɔma dɔ ta kudadi awɔ i b'o bɔ i kun na voilà ne tɛ n da dɔn a la tuguni dɔ ta kɔdɔma ye dɔ ta kudadi dɔgɔtɔrɔ c'est un problème i filɛ ka min fɔ de mɔgɔw an balimakɛ dɔw m'a faamu dɛ n'i ye muso ye u b'a fɛ ka musow furu détail de la i y'a faamu u b'a fɛ ka muso furu détail de la u y'a ɲumanni ye don min na muso kana kɔrɔ a kana jɛngɛ a ka to cogonin na ten u kana bila u kun na n yɛrɛ b'a mɛn dɔw la k'a fɔ ko ni n ye miir'a ma ko a cɛ wɛrɛ den b'a bolo ko ne hakili bɛ taa ne bɛ min kɛ ko dɔ y'o kɛ i bɛ sin k'a ye to k'ale bɛ fujinɛ tun kɔrɔ den in bɛ sin ka kogoya ale muso in bɛ sin ka kogoya ye don min na i ye muso nin ye a y'a f'i ye i b'a kalama i n'a tora ɲɔgɔn bolo kalo kelen kalo wɔɔrɔ san kelen i b'o bɛɛ kalama sisan e nana muso nin de furu e ko k'e ɲɛ tɛ fɛ ka da o den kan ko parce que ko o ye cɛ wɛrɛ ta ye ni e y'o ye dɔrɔn e bɛ sin ka fujinɛ e dusu bɛ tiɲɛ k'e b'i miiri ko nin ye nin kɛ nin ye nin kɛ en fait cɛw bɛ ɲinɛ ko kelen kɔ ko cɛw de bɛ tiɲɛni kɛ e tɛmɛna muso jeli fɛ ka sɔrɔ ka na se nin ma e ye muso jeli tiɲɛ donc e ye cɛ jeli de muso tiɲɛ ka sɔrɔ ka na se tanni ma e ko sisan
ko e ye minnu tiɲɛ e hakili t'o la dɛ o t'e ɲɛsira la ko dɔ ta n b'a fɔ u ka terme de la quoi dɔ ta tiɲɛnen ko parce que o donnen garisɛgɛ la sa munna o tiɲɛna munna o m'e kɔnɔ i n'a fɔ caman bɛ message bila ka na ko ne ma muso sɔrɔ sa a ma bɛn ma bon maintenant e ye sunkurun jeli de tigɛ yani ka se muso nin ma e yɛrɛ sɔrɔla so wa oui n bɛna le dɔgɔtɔrɔ i bɛna faamu sisan parce que u m'a faamu de e ye sunkuru jeli kanu yani kana se musonin nin ma e ye bɔ sisan e ye cɛ de jeli muso tiɲɛ yani ka sɔrɔ ka na se e ta in ma e ko sisan ko fo e ka bɛn n'o dafalen de ye e m'o dafalen sɔrɔ min kɛ o tɛ bɛn i ma et puis nin bɛɛ bɛ kɛ furu kɛlen kɔfɛ de dɛ u fujinɛlen u diminen u aigrilen donc muso in tɛ bonya u fɛ tuguni u ka sira tɛ muso in fɛ tuguni parce que olu y'o sɔrɔ ten bon e ye jeli de ta tiɲɛ ka sɔrɔ ka na e ye fɛn fɛn tiɲɛ de e m'o si furu o fana bɛna kɛ dɔw de ta ye sisan e ɲɛ tɛ o la dɛ e ye tiɲɛni min kɛ e ɲɛ t'o la dɛ e nana bɛn n'i ta tiɲɛni min ye dɛ parce que u bolo k'a tiɲɛnen de don donc e nana bɛn n'i ta in tiɲɛni min ye dɛ o de tɛ ka bɛn u ma minɛ bon kelen e ko e tɛ karisa e tɛ cɛ wɛrɛ den ye i bɛnna ni muso min ye k'e ɲɛ tɛ fɛ k'o da o den nin kan ko parce que ko ni e y'i miiri ko o fa tun bi tan e bɛ ka min k'i muso la k'o kɛra o la ka tɛmɛ ko e bɛ fujinɛ o la e ye muso jeli de kɔnɔ tiɲɛ ka sɔrɔ ka na se nin ma bien tɛnɛ i m'a gɛlɛya yɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔ kuma b'i bolo jama ka hakɛ to donc i bɛ taa sɔrɔ an bɛ ka kuma mun ka hakili kɛlɛ dɔrɔn dɔn i m'a ye nin ta in hakili kɛlɛ dɔrɔn n bɔra nin kalan ma o kama a lala ne yɛrɛ ka furu in na bɔ a ma yɛrɛ o ye fu de ye o i b'o o ko ninnu bila kɛrɛfɛ hadamadenw yɛrɛ n'i mana miiri ko caman na hali n'i mana muso furu e yɛrɛ ye mun sɔrɔ so koyi n'i mana i ta kumaw de ma ani kɛwalew caman na furu yɛrɛ tɛna taa ɲɛ o parce que fɛn dɔw i b'u mɛn n'i mana o bɛɛ bila i kun na déjà ma dala n'a bɛ taa ɲɛ dɛ o de y'a to a bɛ fɔ ko hali nɛn ani da u bɛ kɛlɛ o mais u bɛ continuer u ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye voilà donc ni o ti ko mun na ne hakili la o sinsilen tɛ yɛrɛ o ye ɲɛlatigɛ ko bɛɛ de hali maa ni dengi den i bɛ busan ta a kama o tɛ yan o b'a bɔ i denya la wa voilà nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna tɔɔrɔ si tɛ n balimakɛ kuma b'i bolo oui foli diyara n ye amina i ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 voix du cœur do dɔgɔtɔrɔ ka don an tulo b'i la oui Mathieu. Ne fɔ ka ɲininkali fila de kɛ dɔgɔtɔrɔ la quoi. A tulo b'i la. Ne kɔnɔ bɛ funu tuma bɛɛ bɔ a bɛ ni ne dalen tora su fɛ a bɛ to ka mankan kɛ. O kɔfɛ fɛnɛ n'i taara banakɔtaa la n'i sanuya n'i nan'i ko safunɛ la yɔrɔ ni furafun minnu b'o la a b'o faga wa a t'o faga wa. E y'a ka ɲininkali filanan faamuya la. A kɔnɔ de bɛ to ka mankan bɔ su fɛ. M'a dɔn ko n'i ko safinɛ la yala microbe min b'i fari la o b'o faga kɔnɔ in kɔni bɛ gururu safinɛ n'o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ale bɛ k'o mun fɔ a ka ca Ala fɛ nugubakun problème de b'o lase mɔgɔ ma n'an b'a fɔ ma ko kolopati bon furudimi banaw bɛ mɔgɔw minnu fana na ni voilà o fana bɛ se k'a lase a tigilamaw ma bon ale fu ko kuma mun fɔ kɔni ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la voilà dɔgɔtɔrɔ ko yala ka sport kɛ o b'a to o bɛ mɔgɔ bali ka jabɛti sɔrɔ wa i m'a fɔ ko sukaro bɛ taa ton farikolo la wa voilà n'i wasira kosɛbɛ don o de bɛ wasi yala jabɛti b'i sɔrɔ wa o de y'a to a bɛ fɔ mɔgɔw ye bana kunbɛn o ka fisa bana furakɛ jabɛti filɛ a ka ca Ala fɛ a ka teli ka maa sɔrɔ tiɲɛ de fɛ donc o kɔrɔ ye ko n'a bɛ maa mun sɔmɔ a la e kan k'i janto dumuni fɛnw na minnu b'a lase mɔgɔ ma parce que a ka teli k'e de sɔrɔ ka tɛmɛ maa tɔw kan sukaro awɔ i janto la sukaro i janto sukaro ma fɛnw maintenant i bɛ sport fana kɛ sport bi fɛnw bɛɛ de yɛlɛma o a kɛra kɔgɔ ye a kɛra so en tout cas hadamaden sport kɔni i farikolo i b'a bila i kunna k'a fɔ ale de bɛ farikolo kɛnɛya sabati n'i y'a ye hali fɔlɔ hadamadenw u bɛ mɛn jabɛti t'u minɛ u bɛ mɛn tension t'u minɛ i bɛ taa sɔrɔ tension ye patron banaw de ye
minnu furu b'u ɲɛ ma sebaw b'u ye ten Lamine n k'o don parce que olu de kun bɛ mobile la u bɛ bolimafɛnw la sisan bɛɛ kɛra patron ye problème y'o de ye sisan bɛɛ kɛra patron ye parce que bɛɛ bɛ bolimafɛn na fɔlɔ fɛ bolimafɛn min b'an bolo o bɛ jate dɛ sisan ni bɛɛ bɛ bolimafɛn na donc maa si tɛ sport kɛ bilen donc diabète bɛ kɛ an ta la yen tension bɛ kɛ an ta la yen lafiya b'u ka tagama fɔ Bamakɔ kura i t'a dɔn yɛrɛ k'i ye ko kɛ bi n'i y'o ye yɛrɛ ko karisa kɛ ko n tɛmɛna la a b'a sen na ko a ta tiɲɛna ko k'ale so taara ma k'a tɛ se k'a ta a wari t'a bolo a ta tiɲɛna a ta tiɲɛna o de ye mɔgɔw bila nin ko sugu ninnu na a tɛ kula i ka mobili jɔ k'i bɛ tagama i sen na karisa mobili bɛ min i b'a fɔ k'i ni mobili in nana de i b'i sen na bi dɛ mobili bɛ min i b'a fɔ k'e man ka y'i sen na voilà i man ka y'i sen na o da to caman bɛ taa ni mobili ye sport kɛyɔrɔ la u bɛ taa mobili jɔ o ɲininkali bɛ digi olu fana na de karisa e yɛrɛ b'i sen na i ka mobili bɛ min mun de y'a sɔrɔ i y'a feere de wa o ka d'u ye dɛ o k'a mɛn k'i y'a feere yɛrɛ tilela nɛgɛjuru ye mugan kelen adamaden ko ma nɔgɔ yɛrɛ tilela oui balimakɛ kuma b'i bolo fo ne ta ye foli de ye foli diyara n ye n ka foli bɛ madame Jabate ye ani tonton Lamine yɛrɛ diyara n ye ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la amina aw ka baro ye an bɛ kunnafoni kosɛbɛ an bɛ faamuya caman sɔrɔ a kɔnɔ aw ni ce aw ni baraji ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la amina yarabi ala ka si ni kɛnɛya da u bɛɛ lajɛlen ma amina ko n bɛ madame Jabate fo kosɛbɛ a tulo b'i la an ce an bɛ baraji ala k'an bɔ su la n'ala sɔnna ma k'ale garisigɛlen don kalo 4 dɔgɔtɔrɔ a ko ale t'a fɛ a cɛ ka maga la hali dɔɔni fitinin ko yala ko ye bana de ye wa a bɛ fɛ k'a ɲɛ dɔn o ye hakili bana de ye parce que dɔgɔtɔrɔ m'a f'i ye ko furubato kana kɛ muso mun lajɔlen do fɛ o m'o fɔ n'i lajɔlen do i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ de b'a yamaruya karisa furubato in tɛ foyi tiɲɛ i ka kɔnɔmaya la kabini n'a daminɛ fo ka taa laban na dɔgɔtɔrɔ furubato tɛ fɛn tiɲɛ ka kɔnɔmaya la dɛ nka yala musow bɛ fujinɛli min kɛ a bɛ muso caman na n'u ye garisigɛ sɔrɔ bɛɛ u t'a fɛ ka hali cɛ yɛrɛ y'u ɲɛ la o ye kelen ye mais ni cɛ yɔrɔ janyar'u la dɔrɔn o ɲɛnafin b'u minɛ fana nka ni cɛ jɔr'u ɲɛkɔrɔ dɔrɔn u t'a fɛ hali n'u ka don hali a wasiji kasa la o bɛ kɛ dɔw la Lamine i b'a dɔn o tɛ muso dɔrɔn ye hali cɛ yɛrɛ a bɛ k'a la o parce que a bɛ maa caman ɲɛna yala furubato mun bɛna kɛ a kana na tɔɔrɔ lase den ma u bɛɛ sigi kun ye den ko de ye o ɲɛsiranya kama i bɛ taa sɔrɔ furubato in dɔw bɛ bɔ a ma a bɛ kɛra cɛlaka ye a kɛra musolaka ye dɔgɔtɔrɔ a ninnu dɔw ta tɛ ko den ka kɛ ta a man d'u ye yɛrɛ hali u tɛ fɛ ka cɛ ni u ɲɛ la a man di n ye o dɔw ye mun ye kɔnɔmaya yɛrɛ b'o kɛ maa la o ko kɔnɔbara daminɛ fo ka taa bila kalo 4 na a bi a tɔgɔ di i kɛ mɔgɔ ye mun i nisɔn bɛ goya o ye hormone mun yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka grossesse in lakana dɛ o de b'o lase maa ma a bɛ funteni kari la n'o ye sufɛ farigan ye a b'a to a tigi bɛ fɔnɔ hali n'a ye dumuni kasa walama parfum kasa santi a bɛ fɔnɔ ji a tɛ se k'o don a da la a bɛ kɛ sababu ye o tigilama bɛ to ka taa mangoro salati ninnu de ɲini mangoro salati ale ni lenburu kumuni ninnu ale ni a tɔgɔ di kɔgɔ fɛn caman bɛ yen nɔ kɔnɔmaya b'o nata a tigilama kan ye tuma la dɔgɔtɔrɔ caman mangoro geren tigɛ ka vinɛgiri ko la ka lenburu kumuni fɛn kumunen ninnu i yɛrɛ b'i sigi ka to ko e yɛrɛ min ma se o ma dɛ e da kɔnɔna bɛ fa ji la fɔlɔ tegu dogo ni fɛnɛ bɛ se ka Lamine ye champion Lamine b'a dɔn an ka tɛmɛ kɔrɔ ni dɔgɔ u sugu ɲana ɲɔgɔn na kosɛbɛ nɛgɛjuru ye 20 ni kelen funu salaamaaleykum ne de n da don a la ne ta ye foli ye n bɛ tɛnɛn fɔ kosɛbɛ ko tɛnɛn n ka foli bɛ ale ye su in na kosɛbɛ ko n bɛ alimami fo n bɛ
u bɛɛ lajɛlen b'a mɛn Lamini yɛrɛ ye kosɛbɛ a diyara n ye an b'i fo aw ni baraji n b'a ni ce foli diyara n ye dɔgɔtɔrɔ ko mun na ko basi bɛ ye banakɔtaga la basi yeli banakɔtaga la a kɔrɔ ka ca a fɔlɔ ye hémorroïde ye ni kɔnɔja b'o lase mɔgɔ ma a filanan hali ni ala y'a kɛ a tigi joginen don yen nɔ parce que mɔgɔ dɔw bɛ se ka jogi donc o bi kɛ a sababu ye maa dɔw ta ye kɔbɔ ye parce que kɔbɔ ni hémorroïde tɛ kelen ye dɔgɔtɔrɔya sira fɛ kɔbɔ de ye banakɔtaga yɔrɔ in ferekete bi yɛlɛma hémorroïde kɔrɔ ye ko joli siraw minnu bɛ yen nɔ olu de bi pɛrɛn ka basi bɔn lase a tigilama ma mɔgɔ dɔw fana bɛ yen bon bɛ se k'u minɛ banakɔtaga yɔrɔ la o bɛ se ka na ni basi bɔn fana ye a tigilama kan dɔw fana ta i bɛ taa sɔrɔ tɔgɔtɔgɔnin don parce que banakisɛw bɛ yen n'u donna maa la u bɛ se k'o lase mɔgɔ ma a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo Mansour n ka foli b'a bɛ yen n b'a fɛ ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka ala ni dogora bɛ mɛn o ye leminanpo y'a yɔrɔ jumɛn ni mun kɛra an kuma n'o kan ko ni mɔgɔ dogo yɔrɔ b'i ŋɛɲɛ an ko leminanpo bɛ se k'a kɛ kaba bɛ se k'a kɛ yala fura bɛ sɔrɔ a la awɔ fura bɛ sɔrɔ a la n'i taara dɔgɔtɔrɔso la n'i y'a ɲɛfɔ dɔgɔtɔrɔ a ka ca ala fɛ a bɛ fura sɛbɛn ka d'i ma dɔgɔtɔrɔ ko insuffisance rénale ye mun de ye o ye kɔkuru bana de ye ni kɔkuru sɛgɛnna a t'a ka baara kɛ a b'a fɔ o ma ko rɛn bɛnna bon o ye fo cogo di anw fɛ yan pour que mɔgɔw k'a faamu u b'a fɔ rɛn bɛnna sinon rɛn bi bɛɛ la o bon a bɛ n'a fɔ estomac ko kuma o mɔgɔw b'a fɔ estomac bɛnna donc estomac kɔrɔ de ye ko minɛn dɔ de b'i la mun bi baara kɛ dumunifɛnw bɛ taa sigi mun na mais mɔgɔw b'a faamuya sira mun fɛ ni bana y'u minɛ u b'a fɔ ko estomac bɛnna donc insuffisance rénale o ye a dɔgɔtɔrɔkan de ye minnu b'a fɔ ko rɛn bana bɛnna a bɛ faamu ala ka nɔgɔya kɛ rɛn bana cɛ ka dɔgɔtɔrɔ rɛn bana ye bana min a ma sirannen don dɛ ala ka bɛɛ kisi a ma yala a bɛ fɔli min kɛ nin ko rɛn bɛ falen o bɛ kɛ Mali la yan wa ayi o tɛ kɛ Mali la yan nɔ a bɛ kɛ farafinna wa awɔ a bɛ kɛ Côte d'Ivoire yan nɔ ka rɛn falen o rɛn bɛ sɔrɔ wa bon rɛn filɛ nin ye n ko komi an ka jamana ma développé sinon bankiw bɛ yen nɔ minɛnw minnu i mago b'u la olu bɛ sɔrɔ olu na adamaden minɛnw mais i bɛ taa sɔrɔ a ka ca ala fɛ i somɔgɔ dɔ de bɛ a ta di parce que rɛn filɛ nin ni fila bɛ hadamaden bɛɛ la normalement ni bana ti maa mun na donc i mago t'a fila la i mago bɛ kelen dɔrɔn de la ala dun ye fila kɛ mun na ala ye fila kɛ mɔgɔ la n bɛ fɛ ka mun fɔ i ni kelen bɛ se ka balo voilà a fɔ ka ɲa dɛ voilà i ni kelen de bɛ se ka balo donc i bɛ se k'i ta di dɔ ma donc rɛn o bɛ fɛnkɛ ten dɔ de ala ka bɛɛ ka rɛn kɛnɛya amina nka i ko k'a banque bɛ min banque d'organe n'a fɔra banque d'organe o kɔrɔ ye ko mɔgɔ de bɛ rɛn di n'a bɛ taa bila yen nɔ n'a bɛ kɛ maa wɛrɛ la o kɔrɔ tɛ k'a bɛ yen k'a san ta don i n'a fɔ i bɛ ka taa fɛnw san e bɛ ka taa furaw san pharmacie la cogoya min na ko o rɛnw bilalen don o fɛn tɛ koyi a fɔ ka ɲa voilà bon n'i dun ko voilà bon a musaka fana ka ca dɔɔni anw fɛ yan rɛn kelen ye joli bon n'i ko k'i b'o rɛn fɛnkɛ kɛ a bɛ taa Côte d'Ivoire a bɛ taa 1,10 na million ta dɔgɔtɔrɔ ko fura dɔ y'a yɛrɛ d'i ma fu la ayi tɛnɛ ni rɛnko bana ye mɔgɔ min minɛ ala ka bɛɛ kisi a ma baramɔgɔ jala gɛlɛn dɔ bɛ ni ka sɔrɔ i bɛ saya ni balo cɛ o bɛ se ka rɛn kelen di i ma walasa i ka balo ni n'o jeli bɛ taa ni ɲɔgɔn ye u b'o o rɛn bɔ kelen bɔ k'o don e farikolo la parce que e ta fila bɛɛ tiɲɛnen don u ti kelen bɔ dɔ in na k'a e ta dafa fila la dɛ parce que i bɛ se ka balo ni kelen nka n'a fɔra k'a fila bɛɛ de man ɲi n'a fila bɛɛ man ɲi kɔrɔ de ko e bɛ kan ka dialyse de kɛ dialyse sa kɛ a fɔ de tɛ ne ni ka sɔrɔ walasa k'e kisi dialyse ma dialyse in fana bɛ mɔgɔ sɛgɛn de a bɛ mɔgɔ sɛgɛn kojugu i laban na fo dialyse farikolo yɛrɛ tɛ s'a kɔrɔ sisan rɛn ni dɔ bɛ se ka i baramɔgɔ dɔ bɛ ɲa i ma ka a rɛn kelen d'i ma
ayi o tɛ san sa o ye opération de ye tɛnɛ o tɛ san n'a sɔrɔ sa k'e ma baramɔgɔ sɔrɔ min sera ka kariya k'a rein d'i ma ni ka sɔrɔ a bɛ banki in kɔrɔ ye ko pharmacie o yɛrɛ fana tɛ sɔrɔ tuma bɛɛ dɛ ni Ala y'i garisɛgɛ don a la n'o ni e ta bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye i b'o san 10,000,000 ayi o tɛ san 10,000,000 de i bɛ jumɛn de san 10,000,000 rein yɛrɛ bɛ san hakɛ min na da t'o la opération de ye 1,000,000 ye voilà da t'o la Ala ka bɛɛ kisi mun 20,000,000 tɛnɛ ni ye rein san i bɛ taa fɛn min san fo 100,000 o 1,000,000 fɛn i b'a bɔ cogo di tɛnɛ jɔnni bɛ taa o kana buna adamaden tɛ de e bɛ t'i yɛrɛ kelen feere 1,000,000 cogo di bana tɛ fɛnɛ sɔrɔ wa o de bɛ e de kunna 1,000,000 kɔnɔ nɛgɛjuru ye 20 ni kelen ni futa ni kelen i t'a da dɔn ne t'a da dɔn dɔgɔtɔrɔ tɛ fɛ ka kuma nin bɛɛ an bɛ kunfɛ kuma dilanni ye n ka taa fɛ yɛrɛ tilela allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo Mansu ne fɔra kuma a tulo b'i la dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la dɔgɔtɔrɔ ko yala ko fura bɛ sɔrɔ hémorroïde la wa fura i bɛ se ka fura dɔw tɔgɔ fɔ min bɛ se k'a to hémorroïde bɛ se ka nɔgɔya a tigi yɔrɔ wa hémorroïde a furakɛli taabolo ka ca dɔw bɛ fura yɛrɛ ti da la conseil de bɛ di banabaatɔ ma kɔnɔja kana sɔrɔ parce que kɔnɔja de y'a sababu ye dɔw fana bɛ yen nɔ f'i ka furakisɛ de ta walama i ka pomati utiliser a kama dɔw yɛrɛ bɛ yen f'a tigi ka opérer n'o tɛ basi bɔn in bɛ caya a ma kojugu fo k'a ka opérer k'a bɔ yen mais hali n'a bɔra yen nɔ a sun ye mun ye n'o ye kɔnɔja ye f'i ko éviter toujours parce que o de bɛ na n'a ye o de y'a to i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ se ka opérer siɲɛ 2 siɲɛ 3 hémorroïde ko la awɔ basi tɛ a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna n b'a ni ce radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga Abdulamin oui cɛ e yɛrɛ de ka di ne ye o diyara n ye kosɛbɛ vraiment i bɛ ne faga dɛ ne kɔrɔkɛ o diyara ye i yɛrɛ de ka di ne ye ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna kɛ cogo min na la Ala k'a ɲɛ ni se yɛrɛ an ka ɲɔgɔn ye y'a mɛn n'Ala sɔnna basi t'a la awɔ i b'i ka numéro di ne ma n'Ala sɔnna basi foyi t'a la mi ɲɔgɔn y'a mɛn Ala ka bolo mɛn aw ka baara la amina yarabi amina ne y'a ɲini Ala fɛ Ala k'i kɔrɔta la amina yarabi amin fo ka dan foyi t'a la walahi a diyara n ye n'aw bɛɛ fɔ y'a mɛn n'Ala sɔnna Ala k'aw ka bolo mɛn aw ka baara la n'Ala sɔnna amina yarabi albarka i ni ce weleli la merci bien dɔgɔtɔrɔ ko yala banji ko alcool min b'a la o k'o bɛ se ka kɛnɛya tiɲɛ wa bon ne t'a dɔn banji alcool hakɛ min b'o la o mais mɔgɔ kɔni k'a bila i kunna k'a fɔ alcool o a fitinin o a caman o a bɛɛ ye alcool de ye koyi mais alcool fasuguw ka ca an bɛ ka sukoro mun dɔn n ko alcool de don awɔ Lamine sukoro kala n ko fan dɔ de bɛ yen mun bɛ bɔ ka kɛ alcool juguman ye ne b'o dɔn a fan kelen o bɛ kɛ sukoro ye min tun bɛ kɛ jeli la awɔ ni kɔlɔn kɔnɔ 90 degré ni a bɛ bɔ siriba la a bɛ kɛ mobili la a bɛ kɛ joli la tɛnɛ a ma nɔgɔ a filɛ ka alcool min fɔ nin ye yen fanfɛ mɔgɔw caman b'a min a denmisɛnninna kan ninnu a bɛ mɔgɔ dama min ni tigɛ Ala kelen pe dɔrɔn de b'a dɔn o b'a buteli dayɛlɛ dɔrɔn o b'a jɔ o da la a ka farinya dan don o nafa jumɛn b'o dɔlɔ ka kunkolo in munumunu dɔrɔn donc sisan ni i ko ne ma ko yala banji alcool bi tɔɔrɔ lase mais hali dumuni alcool bi tɔɔrɔ lase maa ma ne bɛ exemple de ma n ko ɲɔ filɛ n'i y'a kɛ to ye est ce que a bi tɔɔrɔ lase i fari ma est ce que a bi dulɔ effet bila i fari la mais o ɲɔ kɔlen i b'a dilan cogo wɛrɛ la a bi kɛ dulɔ ye donc a bi taa se i farikolo yɔrɔ dɔ ma a bi i farikolo bɔ a cogoya la k'i hakili bɔ a cogoya la donc fɛn fɛn de b'o kɛ mɔgɔ la donc a ye alcool effet bila i la o dɔrɔn tɛ o e bi k'o mun fɔ Lamine ko dɔw bɛ yen o tɛ alcool sɔrɔ finalement u bɛ taa dissolution de ta ko o sama dissolution awɔ i bi pneu kolen mun ye tan fɔlɔ fɛ ani col voilà col nu u b'o samani mun kɛ u nun fɛ
o bɛ taa u kunkolo sɛmɛ na a bɛ effet mun bila a tigi la c'est comme n'i mana drogue ta o de y'a to ne k'i ma n ko dɔgɔtɔrɔya sira fɛ fɛn caman bɛ aw t'o jate drogue ye an b'o bɛɛ jate drogue ye i y'a faamuya voilà nin t'i yɛrɛ tɔɲɔ ye sɛŋɛm da yɛlɛ wagati u ye kɔlimina min minɛ ka bila kɔnɔ ala kɛlɛ n ma wari to Lamine ni polisiw ɲɔgɔnna su in na sa dɛ émission dun ban kuma sera Lamine sɛŋɛm bɛ daminɛ an bila sɛŋɛm a tun bɛ da yɛlɛ wagati bila tɛ dɛ u ye kɔlimina min minɛ ka fila kɔnɔ yɔrɔ a wagati la dɔgɔtɔrɔ filɛ k'a fɔ cogo min na se tɛ buru i bɛ taa sɔrɔ essence u bɛ taa essence sɛki san i y'a faamu chiffon kelen nin chiffon ka finikolo meleke chiffon na u bɛ essence sɛki dɔɔni u bɛ to k'a bɔn o sanfɛ u sigilen yɔrɔ min na dɔrɔn u ka to k'a jɔ o da la ten ka to k'a sama n'o gazi banna o la pepepepe u b'a sama fo k'a gazi ban n'o banna o la u bɛ taa essence sɛki dɔɔni yɛlɛma a sanfɛ tuguni ka to k'a sama o tun y'olu ka dɔrɔgu de ye tɛnɛ no hali ni y'i bolo kuru b'i minɛ u b'i sɛgin min da n'a dɔw tun y'a bɔ u da la dagolo in bɛɛ minɛ ka jɛ f'u hinɛ bɛ don i la o bɛɛ tun ye dɔrɔgu in nɔfɛ ko de i b'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ tun bɛ k'a fɔ cogo min na tan kɔli fana bɛ ten donc k'a f'i ɲɛna k'a fɔ a suguya bɛɛ de ka ca bon nin bɛɛ bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ni balimaya y'o ko banji min kojugu b'i bila kojugu la parce que banji ani alcool be a banji fana ka farin de o mais comme a bɛ bɔ yiri de la naturel don mais n'a fermentera a bɛ kɛ dulɔ ye a b'i i bɔ i taabolo kan bon ni hakili ka i kunkolo ka fɛgɛ i bɛ taa tiɲɛni de kɛ a bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ est-ce que ça peut nuire à la santé ça peut nuire à la santé bien sûr parce que a kɛra dulɔ ye sisan non ni fɛn fɛn dulɔlama don donc ça nuit à la santé kɛlɛ ni ye dulɔ ye wa ayiwa tɛnɛ n'a nɛnɛ bila an kɔni tɛ fɛn kalama banji ko la banji ɲɛlen yɛrɛ dɔn kuma t'a nɛnɛ n'i t'a yelen dɔn kana dɔn yɛrɛ fana i tɛmɛ a kɛrɛfɛ yɛrɛ tile la allo oui kuma b'i bolo allo an ci Lamine Marisu ne b'a fɔ ko n bɛ docteur de la a tulo b'i la docteur ne ka opération kɛra le 6 tɛmɛnen mais halisa ne ka bange ma jɔ ne tun bɛ fɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ o bɛ fɛngɛ ou bien n'o tɛ fɛngɛ le 6 juillet opération fa sugu jumɛn don bon ne tun kɔnɔma de don ne opéré la filanin de la et puis fɛnɛ tension fɛnɛ tun yɛrɛ n na quoi n bɛ fɛ k'a dɔn césarienne de kɛra wa awɔ a kɛra césarienne de ni césarienne kɛra depuis le 6 juillet fo sisan basi mankan tɛ ka bɔ fo sisan o fo sisan a yɛrɛ ne ka fɛngɛ tile 40 bɛ dafa mercredi mais halisa ne ka basi ma jɔ i bɛ t'i yɛrɛ lajɛ n'i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i k'i yɛrɛ lajɛ o k'a ɲɛɲini ko mun na basi tɛ ka jɔ ala ka nɔgɔya k'i ye dɔgɔtɔrɔ a ko ale avortement de kɛra avortement in kɛra ko halisa basi tɛ ka jɔ k'o bɛ se ka kɛ mun de ye ni basi tɛ ka jɔ il faut que a ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona parce que o kɔrɔ fana man ɲi mɔgɔw k'a bila u kunna Lamine dɔgɔtɔrɔw tɛ avortement kɛ mais o kɔrɔ tɛ ko n'i taara avortement k'i yɛrɛ ma et que kɔlɔlɔ ma n'i sɔrɔ ko n'i nana dɔgɔtɔrɔso la ko dɔgɔtɔrɔw t'u occuper la dɛ parce que o ye fɛn fasugu fila ye u bɛ siran ka taa de dɔw bɛ siran ka na dɔgɔtɔrɔso la fo n'u sata la parce que u b'a fɔ bon dɔgɔtɔrɔ ko k'a tɛ avortement kɛ bon ni avortement kɔlɔlɔ in sɔrɔ ni n taara yen la o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o dɔgɔtɔrɔ ko ni kɔnɔbara in ka ɲi n t'a bɔ yen mais o kɔrɔ tɛ ko n'i taara kɔnɔbara in bɔ yen a bɔtɔ la k'a ye kɔlɔlɔ dɔ las'i ma e k'i nana o degun kɔnɔ ko dɔgɔtɔrɔ t'u occuper la dɛ non a b'i occuper la voilà nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 yɛrɛ tilenna allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo Lamine somɔgɔ tɔɔrɔ si tɛ i fo kosɛbɛ Lamine i terikɛ de don koyi Seku Mayiga don ka bɔ Kulubilenni na Seku Mayiga yɛrɛ tilenna somɔgɔ tɔɔrɔ si tɛ wa Lamine ne kɔrɔkɛ de ye wele sisan walayi k'a bɛ kɛ du ta de k'a tɛ kɛ min sɔrɔ ka bɔ Moti awɔ k'a b'i fo kosɛbɛ a bɛ ja n'Ala sɔnna a n'a muso Hawa Ja o ye n kɔrɔmuso de ye ayiwa baasi tɛ donc Lamine b'i fo a diyara n ye
ko mi duwawu ke e mi ke équipe be ala ka shimi kana do be la jele amina rabbi ala ko kisi gere ma amina o mu ni ala ribado ala ka no go be la jele ami docteur fana fo ko sobe donc vraiment Lamine danti la quoi jaranye mi duwawu ke ala ki ke mali basigle fane sigle amina ke yise be ke wallahi nala sona ka ni sonti ni mandi nala sona ni famu ka fura di mo ma fana yi fen babi wallahi Lamine jaranye ne ko mi mu fi Lamine dumo de ni ala ya bele ka idila wallahi ibi do fari ite ka chesire nala sona la kan be de ni sekere ala kan be la jere de na ko ni yi seke jaranye maiga o ko foli o ko so foli do kan bi kroke fo wallahi abi ayin wele sisan kai tande kai ni so okay kambe mutika bela jele fo no bela jele mu be fo hawaja kambe hawaja fo so mu bela jele fo jaranye kana mu ko kuma tu bo fana fo basita jaranye ba ka sura da malami amina inti wele la maiga jaranye docteur ko aywa ko ale muso nyebala de ko dobe ka fara asinkan ko korob se ka ke munde si ne bika bunya est-ce que shin flabe de bika bunya kelen de bika bunya ka do into ino yelama dona shin na est-ce que agolo bika jaka ta fe ou bien shin kamara atuala est-ce que kuru falen do yoro do la bon il faut que tamashin jonjon de kafo pour que kase ka tigi jabi mais mo kon ka blay kuna kafo ni ayi farikolo yoro do kon ta chugula dron ikatiyera laje docteur so o de kafsa aka nyefie na la sona ako ale muso moira ni o sankelen ha ako ayo muso kon jigina ko me halsa amaka kalula boy ko tara seskom na ne akalo woro bitaw bina ko sage femme ko basite ko kingi ngaw ku ye muso fana laje ni garsiga wereta la ko garsiga wereta la ko sage femme dum bala ko jugute ko kingi nga la ko jugumando bon muso bi se ka moy a bɛ se ka mɛn k'a sɔrɔ a t'a ka laada ye k'a sɔrɔ bana tɛ nka i b'a bila i kunna parce que o sababu ye mun ye a bɛ ka sinji mun di den ma i b'a bila i kunna fana k'a fɔ hali n'a tɛ k'a ka laada ye o t'a bali a ka kɔnɔ ta dɛ o de fasugu lamini i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ se ka kalo 6 kɛ wala san 1 k'a t'a ka laada ye ala y'a kɛ a nana gɛrɛsɛgɛ o kɔnɔna la k'a sɔrɔ a m'a ka laada ye gɛrɛsɛgɛ in tɛna kalo 9 kɛ wa n'i ye kalo 9 fara san 1 ka o ye joli ye donc a tigi b'a bila kunna k'a fɔ ne muso lajɔlen don nin y'a san 1 ani kalo 9 ye hali bi a ma jigin kɔnɔ dun balanen don k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a ka laada in kun tigɛlen don wagati mun na a kun ma lajɔ a nana lajɔ o kɔnɔna la k'a sɔrɔ a ma laada wɛrɛ e bɛ ka continuer k'i ka jatew kɛ voilà docteur ko insuffisance rénale ko a bɛ na farikolo la cogo c'est-à-dire i b'a dɔn i farikolo la cogo di k'a fɔ insuffisance rénale b'i la ale bɛ banaw cɛla minnu ni tamasiyɛn t'u la a ka ca ala fɛ i yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ bana ale ni biyɛnbana fana bɛɛ ye kelen wa voilà e bɛna bɔ a kalama ko bana b'i la o y'a sɔrɔ a y'i so ci i bɛ taa sɔrɔ i bɛ ka taa fɛn wɛrɛ sɛgɛsɛgɛli de la mun t'o yɛrɛ ye o sɛgɛsɛgɛliw sen fɛ dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye bɔn fɛn mun b'i la a sun yɛrɛ ye kɔkuru de ye walama a sun yɛrɛ ye biɲɛ ye ainsi de suite mais mɔgɔw k'a bila u kunna k'a fɔ hadamaden n'i wulila sunɔgɔ la i y'a kɔlɔsi k'a fɔ i fari funufununen don i ka t'i yɛrɛ lajɛ parce que bana saba farikolo minɛn saba bɛ yen minnu ka teli ka funu bana in bila mɔgɔ la n'o ye biɲɛ ye ani sɔn ani rɛn bon dɔw ta fana ye baloko dɛsɛ ye mais danfara min bi funu bana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ c'est que ɲɛda in fununi o bɛ tali kɛ rɛn bana de la kosɛbɛ et surtout que ni tile bɔra i b'a ye ɲɛda mun fununen don senw minnu fununen don i bɛ taa sɔrɔ u bɛ jigin donc mais ni sumaya bɛ yen nɔ i n'a fɔ i wulila ka bɔ sunɔgɔ la sɔgɔmada joona fɛ i b'a ye a funu b'i la ainsi de suite bon i b'a jateminɛ k'a fɔ rɛn bana minnu filɛ nin ye mɔgɔ caman anw fɛ yan lamini mun b'a bulu la o ye fura de ye u ka fura tataw a kɛra farafin fura ye a kɛra tubabu fura ye ale ni jiko dɛsɛ mɔgɔw t'i ji bɛrɛ min alors que an bɛ yɔrɔ min na funteni ma yɔrɔ dɔn hali nɛnɛ fɛ
Mali la yan nɛnɛ yɛrɛ ti Mali la yɛrɛ Lamine en réalité n'i y'a jateminɛ nɛnɛ mun mɔgɔw b'a fɔ ko nɛnɛ don an fɛ yan funteni de don i fari mago bi ji la mɔgɔw b'u yɛrɛ bali ji mi la baloko dɛsɛ bi maa la donc jiko dɛsɛ b'u la a bɛ n'a fɔ minnu bɛ sugunɛ mara ninnu kɛ tout ça la u bɛ sugunɛ mara f'u bɛ ɲinɛ a kɔ dɔw fana minɔgɔ b'u la u b'a ku ten f'u laban bɛ ɲinɛ a kɔ o fana bɛ bana ninnu favoriser donc k'a fɔ nin ye tamasiyɛn jɔnjɔn ye k'a bɛn na mɔgɔ man ka o tamasiyɛn masina ninnu yɛrɛ makɔnɔ yɛrɛ bana filɛ nin ye san o san i ka bilan mun i b'a kɛ n ko bilan b'a la n'i bɛ t'i yɛrɛ lajɛ ten donc o sen fɛ a bɛ lajɛ k'a fɔ bɛ k'a ka baara kɛ walima a t'a ka baara kɛ o sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ tɛ tɛmɛ hali miniti 5 yɛrɛ kan voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 wagati korona yɛrɛ tilenna o tigi taara kam ani région mɔgɔw a ɲɔgɔn sɔrɔ ma nɔgɔn bi su in na oui yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo ne kɔnɔ bɛ to ka mankan de bɔ ne m'a dɔn o ye fɛn o fɛn de ye dɔgɔtɔrɔ k'ale kɔnɔ bɛ mankan de bɔ n y'a fɔ n ko nugubakun banaw de b'o lase mɔgɔ ma a ka ca Ala fɛ walama ni tumu bɛ mɔgɔ kɔnɔ nugubakun bana ou bien tumu ayiwa baasi tɛ hakili a y'o mɛn an bɛ mɔgɔ laban ta ka kan bɛn da nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 kuma b'i bolo allo oui comment b'i bolo ça va bien merci n ko sufɛ ne mana da bolo dusukun to a lamaga sarike a bɛ kɛ i n'a fɔ ko tasuma b'a la wa a bɛ sufɛ wa dɔgɔtɔrɔ k'ale dusukun bɛ sufɛ sufɛ k'a bɛ kɛ i b'a fɔ ko tasuma b'a la bon o caman sababu ye furudimi de parce que u b'a f'i ye dusukun mais en réalité a caman bɛ yen nɔ dusukun tɛ i bɛ taa sɔrɔ furudimi dusukun a bɛ maa dimi de mais mun bɛ mɔgɔ funteni i bɛ taa sɔrɔ a bɛ n'a fɔ ciyo kalaman dɔ b'i disi la donc o sababu ye furudimi banaw de ye ayiwa baasi tɛ dɔgɔtɔrɔ jaabi ko k'a b'i fo a bɛ faransi a k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ko nin balimamuso ko k'ale mɔgɔ laban ko ale bɛ san 26 la k'ale fari fan bɛɛ de b'a dimi dɔgɔtɔrɔ k'a tɛ k'a faamu ko surtout que ni sumaya dara ale fari fan bɛɛ b'a dimi bon o fasugu la il faut que a ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ ni kolocitɔw tɛ parce que mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni an b'a fɔ o ma ko kolocibana maakɔrɔw ka kolodimi ni kunberedimi ninnu an t'a fɔ o ma ko koloci dɛ koloci kɔrɔ de ye ko joli mun b'i fari la ni e yɛrɛ n'o dara i bɛ taa sɔrɔ a jolikisɛw forme man ɲi donc aw b'a fɔ o ma ko drépanocytose b'a tigi la donc a tigilamaw tɛ baara ku u tɛ funteni ku u tɛ nɛnɛ ku donc u ye wo ye dimi bɛ u fari la voilà ayiwa a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ an b'i fo i ka numéro ye 79 28 55 47 79 28 55 47 an ka foli b'i ye tɛnɛ ayiwa iyo bɛ taa iyo sɔrɔ yen n'Ala sɔnna ma iyo an bɛ iyo fo iyo bɛ ɲɛgɛnɛ fura de bɔ ni mɔgɔ min mago b'a ka numéro la 76 97 49 71 76 97 49 71 an b'i fo tɛnɛ an bɛ Michelenko fo kosɛbɛ Michelenko ayiwa ko a bɛ faamu k'i ka denw ni mɔdenw ni dɔgɔw ni kɔrɔw dɛmɛ ni ayiwa jabɛti fura ye komi i y'a kuma fɔ su in na nka hakili la an b'o to siɲɛ wɛrɛ la a ka ɲuman bɔ su la. Dia 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 kunte dia nyana desi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye Delegi te bambolo, delegi banyo te ban
bara